आम्ही काहीच करीना सर, स्वतःच्या प्रॉपर्टीत. जी ऑथॉरिटी आहा पळय त्या ऑथॉरिटीक तुम्ही रेंडरिंग प्लांटाचो हे दाखवू शकता कितें म्हणटा ते आमचे परमिशन आहा तुमच्या कडेन तेजी स्लॉटरिंग आसा, करपाची permission बी? आसा न्हू? ओके. 4 आणि जो रोड तुम्ही आता केला तेजी कितें परमिशन बीन घेतलेली तुम्ही? खंयचो रोड केला? हो रोड हो खंय रोड केला? तो म्हणटा तेजी परमिशन ना म्हणटा. रोड आसा रोड डांबर आसता पळय न्ही त्याने रोड केला म्हणटा तो. ना म्हणटा कितें इश्यू कितें म्हणून तुमचो हांगासरलो तुमचो इश्यू कितें म्हणून? तो. आता इश्यू तांकां आसा न्ही हांवें सांगलें आमचें तशें ती म्हणटा की तिंका वास येता हांगासर खुबशे हेल्थ इश्यू जाता अशें म्हणटा. ना पूण कन्सर्न डिपार्टमेंटान काय तशें काय हें दिवना कळ्ळें न्ही. कन्सर्न आम्ही कन्सर्न डिपार्टमेंटान डिपार्टमेंटाचे सांगल्यात तेका. हांव ते विचारता क्वेश्चन हें करता. ना, तिची बाजू पण दाखोवंक तुम्ही जाय. करा हें करा हांव म्हाजे पॉयंट म्हाजो हांव सांगता कळ्ळें न्ही. हय आतां म्हाका तर आमकां कोण कसलोच थंय काय स्मेल ना काय ना आनी इतलो क्लीन प्लांट आसा इतलो गोंयान आनी कोण आसा इतलो क्लीन प्लांट आसा न्ही हांव चॅलेंज करता इतलो क्लीन प्लांट कोणाचोच ना. ते तूं म्हणटलें ते पळय हांव उलयता काय तूं उलयता तुका म्हाजे हांव सांगतलो न्ही तुमी तशें स्मेल तुमचें अशें सांगता म्हणटा ते तुम्ही डिनाय अशें म्हणटा तुवें अख्खे रावंड मारून तुवें पळयलो मरे तुका केन्ना आयलो स्मेल? त्याचे प्रोसेसिंग प्लांट बंद आसलो म्हणटा अशें तुका कशें कळ्ळें भितरलो भायर कळ्ळें बंद आसा काय चालू आसतो? सो म्हटलं पळय गांवकार फोटींग अशें न्ही सांगता. बेश्ट हांव तुका त्या फोटींग सांगता की तसोच सांगता अर्थ जालो तेजो की वास येयना म्हणून तुम्ही सांगता आणि ते म्हणटा वास येता जाल्यार पूण थळाचं फोटींग सांगता तेंच्यांनी. हांव सांगता तुका कशें प्रूव जालें तें एलिगेशन तूं म्हाका तशें वास prove येवंक जाता ना त्या न्ही. दिसा, मागीर बंद आसतलें जालें तें न्ही. टायमार. हय आतां तें बंद आसा काय ना तें आतां कन्सर्न डिपार्टमेंटांनी चेक करपाचें खरें कितें आसा काय ना तें हांव सांगू हांव नाच म्हणटलो न्ही आनी नाय बीन आनी इतलो क्लीन आसा सगळ्यान बेस्ट प्लांट आसा आमचो तुम्ही आनी तशेंच आमी हें करना. तुम्ही पंचायतीन खंय अप्लाय केलेले अजून खंय लायसन्स दिवंक ना रिवोक केला म्हणून खंय तुमचे तेजें लायसन्स कोर्टान चालू आसा न्ही तें. मॅटर पंचायतीन तुम्ही सेपरेटली लायसन्स कॅन्सल आता जे आसा पळय कॅन्सल न्ही ते जेन्ना वर्सान वर्स रिन्यू आसता पळय न्ही ते रिन्यूवाक आमी कशें जशें करपा जाय न्ही त्या पद्दतीन केलां. आतां जशें तो आसा पळय तेंचो फॉर्मेट त्या फॉर्मेटान ते आमकां रिप्लाय करतली तेका आमी उलटे कितें आसा तें आमचें करतली कन्सर्न अशें न्ही हांव लॉ एंड ऑर्डर हांगा लोक आता कितकी आपली वर्सां घेता. जाली तुम्ही हांगासर आतां 17-18 चालू आसा कांयच कोणाचो काही हे ना. आणि तुमचो मॅटर कोर्टान कसो पावलो म्हणून रिझन कोर्टान कितें? पंचायतीन कशें आसा कितें तरी तेंचो कितें तरी हे जालो आनी तेंच्यांनी रिवोक केली ते रिवोक तेंचें सारकें नाशिल्लें म्हणून आमी कोर्टान घातलो आनी त्या कोर्टान तें चालू आसा आतां कोर्ट डिसिजन घेतलें न्ही कशें आसा पण पंचायतीन तुमकां स्टॉप ऑर्डर बीन अशी काडलेली तें ना काडून ना. तुमकां एनओसी दिल्ले पळय फर्स्ट एनओसी कितें एनओसी दिल्ले पळय तुमकां ती एनओसी काबार जावचे पयलीं तुमचें लायसन्स रिवोक केलें. हय पयलीं गेल्लो ती कोर्टान आसा. रिवोक जावन तुमचें लायसन्स काबार जावचे पयलीं ड्युरेशन पिरियड आसलो पळय तो काबार जावचे पयलीं ताणें तुमचें रिवोक केल्लें. रिवोक केल्लें म्हणून तुमी कोर्टाक गेले. हय म्हणून कोर्टान गेले ती कोर्टान चालू आसा. आणि कोर्टान सर दुसरे ते म्हणटा तुमी खंय पोल्ट्री हेच्या खातीर घेतलेले खंय मागीर तुमी खंय व्हडले आपले ते स्ट्रक्चर चेंज केले प्रमाणे परत तशी आमी एनओसी वेगळी घेतली न्ही परत सगळे घेतलेले तेजी आसा परमिशन परत. दिली तुमकां पंचायतीन. हय प्रोसेसिंग प्लान दिल्ले आयच्या तारखेन RTI मागून कोणी घेऊ शकता न्ही. ऐकता सर आयच्या तारखेन ओपोज करता तर कसलें मटेरियल फूड प्रोसेसिंग प्लांट दिल्लो आसा. फूड प्रमाण हय फूड प्रोसेसिंग प्लांट करपाक कारण प्रोसेसिंग आसा न्ही कितें तुमी पंचायती तुमकां डायरेक्ट मेळटा न्ही म्हाका कितें आसा. माझ्या रेंडरिंगाक दुसरी एनओसी घे म्हणून आमच्या व्हिडिओ आणि तुम्ही दिला पळय तू येवंक नासलो ते आसा ऑन रेकॉर्ड आसा व्हिडिओ. रेंडरिंग म्हणजे ती स्लॉटरिंग बीन करता ते न्ही. आता कशें आसा रेंडरिंग आता अख्ख्या गोंयांत न्ही वेस्टाचो इश्यू आसा. लोक अख्खो प्रोसेस करता कितें करता आनी वेस्ट रस्त्यार उडयता. सो तेका लागून आमी इतलो सामको एक्सपेन्सीव तो प्लांट घातला रेंडरिंग आनी चिकन आमी जे वेस्ट जाता पळय न्ही ते वेस्ट सुद्दां आमी प्रोसेस करता आनी ते प्रोसेस करून पावडर करून तो इटेबल प्रोडक्ट तो इटेबल प्रोडक्ट परत तो मागीर भायर वता. सो तेजो जो इटेबल प्रोडक्ट आसा तेका पोल्युशन जाता म्हणून ताजो कांय हें आसना न्ही. पण तो स्मेल कितें घेता आता म्हणटा जो गोंयान अख्खो इश्यू चालू आसा वेस्टाचो तेजे एक्च्युअली सोल्युशन आमी सो तेकाच जर तो लोक हे करता जाल्यार ते आमी कशें सांगू शकतले. तू गावान पूण एका इंडस्ट्रियल एरियन आसपाक जाय न्हू हे. ते आता कन्सर्न तुमी डिपार्टमेंटान विचारा कन्सर्न न्ही. डिपार्टमेंट तुम्ही उदयच्या म्हणजे तू क्लेम करता तर डायरेक्ट. हांव म्हणिना आमच्या सायडल्यान आमी म्हणलेली ऑथॉरिटीज फेल टू वर्क हांवें अशें म्हणिना ऑथॉरिटी फेल्ड म्हणिना आमी सगळी घेतिल्ली आसा. आतां हांवें कितें सांगलें तूं म्हणटलो हांवें सांगलें रॉंग सांगला म्हणटलो अशें न्ही म्हणटलो पूण हांवें तुका सांगलां ते आतां तुमी कशें अर्थ असो जाता कोणाचो फावर आसा म्हणून इतके भितर खंय तरी परमिशन मेळ्ळें असो तेजो अर्थ जाता खंय तरी कोणाकूय परमिशन मेळटा. अशें तुजे तशें म्हणटात जाल्यार परसेप्शन तेंका जागो इंडस्ट्रियल एरियान आसता अकॉर्डिंग टू हे
Such things exist in industrial state. अशें तूं हांगासर येयला म्हणजे कोणा व्हडल्या मनशाचो फावर आहा. अशें तूं म्हणटा तूं म्हणटा तशें नासता न्ही. तू पयलीं लॉ सारको पयलीं कशें आसा तें पळय आनी तशें जावं दी न्ही. तूं कितें घालूं सांगता शकता गांवांन येवन ते आसता न्ही तेंचे कडेन कितें घालपाक शकता ते तेंचे कडेन आसता न्ही. तेंच्यांनी जर पळोवनूच केला आसतलें न्ही. तुजो अर्थ असो जालो तू तेंचेर हें करता की ते रॉंग ते रॉंग केलं अशें जाल्यार अर्थ तेजो हांवूच सांगता डायरेक्ट हांव सांगता तुजो अर्थ authorities fail to do some their work properly. That's why such plant came inside the village. That is what it means. सच प्लांट अशें तूं म्हणनाका बेश्टे तुका It has to come in industrial zone. जो पर्यंत अशें तूं म्हणटा तो ते हितून पडना तो त्या कॅटेगरीन पडना ते कशें आसा रे त्या कॅटेगरीन तेंच्यांनी दिला आसतलें न्ही पळोवन. सर आयच्या तारखेन गांवकार ओपोज करतात तुज्या प्लांटाक, तुजो स्टँड कितें आसतलो आतां फुडें? पळय म्हाजो स्टँड म्हाजे हितून ते आमकां जर कसलोच तितून हें ना. आमी सगळें लायसन्सींग घेतल्या सगळें घेतलां. आतां जर कितें घेना आमचे कडेन ना जाल्यार तेंच्यांनी लिगलान आमकां धाडचें तेका आमी आन्सर दितलें. अशें न्ही प्रोटेस्ट करून हें सारकें न्ही. आमी कोणाक केन्ना काय म्हणू ना कोणाक हें करूं ना काय करूं ना. आयज तो तुमचो ट्रक तेंच्यांनी आडोवन दवरला, हेजेर तुजें मत कितें आसा? तेंची आतां हांव तेंचो कितें हें आसा तेजेर हांव उलोवंक शकना. ती तेंचो हें न्ही. म्हाजें कशें आसा तें आमचे कडेन कितें कितें आसा सगळें आसा तें हांवें तुमकां सांगलें. तुमी ओनर न्ही? हय. तुमचें नांव कितें? प्रभंजन पार्सेकर. या थँक्यू. बरें थँक्यू.